everyday diamonds for you. Shyam Sundar Company Jewelers. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেনো নাংকুক মানি চিনি মকল जों न जरानो टं थांना बागै चुबाव हाइफानो जों चिनि मकलनो नायकलनो करवे थांगो मुइतो नारदि 90% vision loss जों जरा जरा चेकअप खालायजों माबायनो माथागि मान अश्विनी नेत्रालया नरमनि मकलनि हामक्रायनि बागै शालबुब्रुमनो दं बरमनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स the skill शाखाम नायनाय र जेफ्रु फानो दंगो नरमनि बागै अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते अक्षमतायनि जतननो खाका हाम याफार हामबाय Ashwini Netrala, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
Member of Parliament and former Chief Minister of Tripura, Biplab Kumar Deb, on Wednesday raised a strong demand in the Parliament session to upgrade Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport to an international airport. During the session, MP Deb highlighted the airport's existing capacity and infrastructure, urging the Union Home Minister and the Civil Aviation Minister to expedite the declaration. A joint operation conducted by the police and BSF has resulted in the recovery of a pistol from a secluded area behind a residential bathroom in the border village of Nirvaipur, falling under the jurisdiction of the Tripur police station. A horrific road accident involving a head-on collision between two motorcycles resulted in a spot demise of 3 young individuals today. The fatal accident occurred in the West Pela Colony area of the alternate national highway connecting Jolaivari and Biloni. Even 10 days after the brutal assassination of Jawan Bhakar Jamatia in Kulam, the miscreants responsible for his demise are yet to be fully arrested, sparking concern. On Wednesday, the members of the Joint Action Committee visited the residence of the deceased in Kulam Gosai village. Jawan Bhakar Jamatia was reportedly homicide after being accused by some villagers of practicing witchcraft or black magic. Police have arrested 2 more individuals identified as Jayanta Tripura and Kantamani Tripura in connection with the shocking murder of Jivan Das from Talibari Adisu village. With this arrest, the total number of accused apprehended in the case now stands at 3. Police have successfully apprehended the accused in a sensational molestation case involving a minor girl in the Sunamura police station area. The accused, identified as Zahar Mia, was arrested late Tuesday night from Bajun Nawabadi Antali, which falls under the Bajunnagar police station jurisdictions, following an operation based on secret intelligence. Chief Minister Dr. Manik Shah today inaugurated a new CNG station at Khilpara, Udaipur. The inauguration marks a significant step towards expanding eco-friendly fuel availability and public transportation infrastructure in the Gumudi district. Bringing to you the news of the day. Member of Parliament and former Chief Minister of Tripura, Biplab Kumar Deb, on Wednesday raised a strong demand in the Parliament session to upgrade Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport to an international airport. During the session, MP Deb highlighted the airport's existing capacity and infrastructure, urging the Union Home Minister and the Civil Aviation Minister to expedite the declaration. The Maharaja Bir Bikram Airport is equipped to handle 1,000 intra-state, domestic and 200 intra-country or international passengers simultaneously. The airport currently has 20 check-in counters and 4 passenger boarding bridges. The Tripura State Government has already provided 18.85 crore to the Airport Authority of India to facilitate the commencement of international services. The state has fulfilled the demand of the Union Home Ministry by providing 25 police personnel of various ranks for the proposed immigration counter. The MBB airport is fully equipped with advanced system, including the instrumental landing system and all other necessary facilities. Based on the airport's readiness in terms of infrastructure, funding and meeting the required personnel demands for an immigration check post, MP Biplab Kumar Deb strongly urged the ministers to immediately inaugurate the immigration counter and declare the MBB airport as an international airport. मैं आपके माध्यम से अगरतला एमबीबी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने हेतु विषय उठाना चाहता हूं। अगरतला एयरपोर्ट जो है 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता है संपन्न है। इसके अलावा इसमें
20 चेक इन काउंटर है, 4 यात्री बोर्डिंग ब्रिजेस भी है और बस सालाना 3 मिलियन यात्रियों का क्षमता है। इसमें 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को त्रिपुरा सरकार ने भुगतान किया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला को इमिग्रेशन काउंटर के लिए विभिन्न रैंकों का 25 पुलिस कर्मियों को तैनात की मांग की थी, वो भी त्रिपुरा सरकार ने कर दी गई है। आईएलएस सिस्टम है, ग्राउंड लाइटिंग सुविधा भी वहां है और 4/1/2023 में एमबीबी हवाई अड्डा को सीमा शुल्क चेक पोस्ट घोषित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और हमारे सिविल एविएशन मंत्री जी से आवेदन करना चाहता हूं कि अगरतला एयरपोर्ट को इमीडिएट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा करें, क्योंकि सभी जो कार्रवाई है जो टेक्निकल वो हो चुकी है और इमिग्रेशन पोस्ट अधिसूचित करने की कृपा करें और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन जल्दी से जल्द शुरू करें। ब्यूरो रिपोर्ट चीनी खुरान। A joint operation conducted by the police and BSF has resulted in the recovery of a pistol from a secluded area behind a residential bathroom in the border village of Nirvaipur, falling under the jurisdiction of the Trapur police station. The recovered firearm was found hidden in an abandoned spot behind the bathroom of a house belonging to Chiranjit Sil in the village, which is located close to the international border. Authorities are currently investigating the matter to determine the origin of the weapon, who placed it there, and if it is linked to any cross-border illegal activities or local criminal networks. A case has been registered under the relevant sections of the Arms Act and further investigation is underway. Bureau Report Chini Khurang. A horrific road accident involving a head-on collision between two motorcycles resulted in the spot demise of 3 young individuals today. The fatal accident occurred in the West Pela Colony area of the alternate national highway connecting Jolaibari and Vilonia. The crash sent shockwaves through the locality, prompting a swift response from emergency services. The 3 youths who tragically lost their lives have identified as Mukesh Tripura, son of Shopon Tripura, Biplav Shil Sharma, a resident of Madhya Pilak, and Prasanna Datta, a resident of Pilak. Fire service personnel rushed to the scene of the accident and recovered the bodies of the 3 victims from the national highway. The bodies were subsequently transported to the Jolaibari hospital for the post-mortem examination. Upon receiving the news, the police personnel, including the senior police officers, have arrived at the scene. दुखी की बात है कि आज एक सड़क दुर्घटना हुई है। ये मोहरीपुर के आसपास ये जो नेशनल हाईवे है और पाया गया है कि 2 बाइक्स का हेड ऑन कोलिजन हुआ है। एक बाइक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी साइड से एक और बाइक तेज आ रही थी, तो तब हेड ऑन कोलिजन हुआ है। जैसे कि पता है, हमारे पूरे इंडिया में साल में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट्स के कारण मरते हैं। इसके ज़्यादातर कारण जो है वो ओवर स्पीडिंग है। इस घटना में भी यही पाया गया है कि दोनों बाइक काफ़ी तेज़ी से जा रहे थे, ओवर स्पीडिंग में थे और एक बाइक में जो 2 राइडर्स थे, राइडर पिलियन राइडर बिना हेलमेट के थे। तो ये बहुत दुखी की बात है कि ऐसा घटनाएं हो रही है एंड मेरा अपील यही है सिटीजन से कि शाम के टाइम में आप जब निकलते हो, जितना हो सकता है रात के टाइम में आप ट्रैवल अवॉइड कीजिए और बिल्कुल ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, क्योंकि रोड्स अच्छे बने हैं आजकल, हमारे राज्य में रोड्स अच्छे हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत तेज़ी से जाओगे। आज भी हाईवे लिमिट्स भी अभी इम्पोज हो रहे हैं, तो हाईवे में जो है जो व्हीकल्स है, 4 व्हीलर्स है, 60 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हैवी व्हीकल्स के लिए और भी कम है स्पीड लिमिट, तो इसको आप सभी ध्यान में रखते हुए आप गाड़ी आराम से चलाइए। तेज कोई 5 मिनट बचाने के चक्कर में आज ऐसा पाया गया है कि 3 जवानों ने अपना जान खो लिया है।
तो ये बहुत दुखी की बात है। मैं फिर से सिटीजन से वही अपील करता हूँ और आगे हम पुलिस जो है और चेकिंग को और स्ट्रिक्ट करेंगे। जो भी ओवर स्पीडिंग करके जाएंगे तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। जो कानून के अनुसार मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे भी है। तो हम जनता से यही बोलते हैं कि प्लीज आप आराम से जाइए। 5 मिनट बचाने के चक्कर में आपने जान को मत खतरे पे लगाइए। थैंक यू। Authorities have registered a case and an investigation is underway to determine the exact cause of the collision, speed and whether the riders were following traffic safety norms. Reporter Bikram from Sandir Bazar, Chini Khorang. Even 10 days after the brutal assassination of Jawan Bhakta Jamatia in Killa Kupilung, the miscreants responsible for his demise are yet to be fully arrested, sparking concern. On Wednesday, the members of the Joint Action Committee visited the residence of the deceased in Kupilung Gosai village. Jawan Bhakta Jamatia was reportedly homicide after being accused by some villagers of practicing witchcraft or black magic.
10 days after the brutal homicide of Jawan Bhakta Jamatia from Kupilung Gosai village, the Kila police station has yet to arrest any of the individuals responsible for the homicide, sparking widespread concern and fear in the locality. Family members report that the accused miscreants are currently walking freely on the streets unapprehended, while the victim's family lives under constant threat of attack. The horrific incident took place on the night of December 24th. Jawan Bhakta Jamatia was forcefully dragged out of his home by several villagers who accused him of practicing witchcraft or black magic following the demise of another villager due to poisoning. The attackers brutally assaulted him in a nearby rubber garden, tying both his hands and legs. Witnesses reported that some attackers used sharp tools, including spades and axes, to inflict severe injuries. The brutality of the assault was so extreme that Jawan Bhakta Jamatia's granddaughter reportedly fainted upon witnessing her grandfather being beaten. The attackers eventually left the scene, believing their victim was dead. The family found his grievously injured body nearby with severe head and facial fractures. Jawan Bhakta Jamatia was first rushed to Udaipur Gumati District Hospital and later referred to Agatla GB Hospital, but he tragically passed away while en route. Gushai Kamini
koroksa cakrano romui bulailai last of the three mani ang kok sanani sai toknai thik bini logi song adino horot tamong kha nang nogoda tongmani kisabo saikna ragadi ang kia busa haya mur hai hok dop ki hai sigang si tok ru phai be si dok la thi ro wi ke ba ang bu pal malia tuma ang lang hi busa zeni nok ni okha male ani ai si kelai wi si mak sa bu malia su busa ria ki ro ko puri si nong si ke ba boro ko mang mano ba lu ko thoi tok thar phai be bu hi an mokol bai thang khok bai thang ne hola ha lu ko thoi tok thar phai be bu bani busa mare kaisa komla devi ni busa mare bithi pradan chawi thimasi ani busai na si sekal mantra gundo oi bithi chai ma thine jarkhe beran kharap khai oi bithi chai ma thoi si busa mare na ani baba no ro phai de hais nau si bokro phaira oro kaisang ya busa juni oro sa si no khong ro hais bokroi la go bani dol bu bang ma sebab no baba ma sebab so diri pojento lage khoran khna ke ba boroni bu busaro no la ang bu siwi tong ba borono ma sa ha police no sai ro nang kya dina nogoda tongmani ang busa jeng oro si haya mur ganawon na ba ule no kan homani busa je sai jeng pha ba ya to loi kironi to loi si tironi ke ba jeng ke ke busa bai mur bai ta busu ba ke busu ke oro sai jeng thozao basi nong ni soklai telang si biang rok sopre lai lama wang kisan no ro si khak si pale nahi hai sopre guru apro ani busa le job si kre si kedama mili tong si sopre nai rok ba tabok ni logi song tlang nai rok le phatar ni borok da sinia borok mang da na sini mani ya mai mo bu mana ma karen rok thong bagan bo to ke si kubar bo tok ta hai munai sapale hai ke borok ban hoi tong ha mo khang bu nu liya ke ba sini liya borok no oboni sheshakang ki norung ni para rogo norung ni kami rogo bichar rogo da chukha aso ya tabok ni logi song nop dikhi romoi talang ka sai jamang kana logi sa ani musai tang man de ali sirek za ai si za yo ha pa borok bang ma ba luko rong bo luko tok thar he ali khoi ma tong ha tamon ni bagin ni logi no tok sekal hi tok thar phai be bu sekal pu buni busa mari biti sai thimasi ani busai si bando wo gyan hara khai si biti sai ma thai phu asa ni logi song no je sekal ni hanmani sabo saje bo sekal ba ke bo alkaw jane or thangai da bo sekal ni logi song no hanka koi jaga hojak jaya kho boron gusti gram no thung sungai di kamang ma tong boron gusti wa sekal si hojaya kho mosi ani busai no le sekal no goi bu thar bai ma romoi talang man ya gulo olo bai ke nogo phai sok pai ke norga thangai nai kha borok si yakung yak khawai berai ro phai ha kyam to sopre wi toi phai wi ole jaga ole oron yak bu khaza yakung bu khaza ang ka ma thai ro ni ko ta bai ro khi bi we muski bai le pe ro za boni bokoro bu su na di bu sala thai mani bisini si ka yak ma busa je haya bokro guri jaw rang kri na poison to rugui phale nai ro jaw mani ke to kani sano gir bi ro nai ro ha ke sa rang ko lo se yang ko ba zara si oro si so ko le tok thar phai bi ma to ma ke no saba na ba sai no sinai ba kyang tang sa oi ji bon no tang man sinai 무섭게 부부파그레만 사실 무슨 사실인지 봐자 안 봐는 소리로 하자야 가게 다음이야 스쿨로 기소리 기사 디보니 onok ni tin ke je nang samani je khologi phalana ka tamni bagi phalana 그러니 방we 무슨 소리야 나르마니 닥터로 난 거이 말이야니 콜롱마 팔잖아 너만 가이 이게 하이 뭐 통게 별자 버거로 부게 베이자 무사부터 하이 옆으로 옆이 약할 거란 거라 거기서 세빈 거기서 보니 막 하시 그리자가 이게 봐 tamu bai bukhna bunai rok bojaga bojak nang maro nung mani kaisang sibu oro ma khojak poro bosili ya biang buwi last ke ba oro ma khoro phai bai pika bunu ma sa
borok biang tonang buwi ba oro pai kia ru godal ma kha khungnoi o yang khungsa la tharo to kabang ma hane nokla ko pule kya khruza rok ma ne ke rot kai sama ha asu sa ozo rok telang ha rot latha kong ni de kong ta bu su rok logi songni buak ka jak je ruwa man khabun ta police tlang kha na tlang ja type se phai ke je boro telang pi mani amono telang pi ako abun wasiban tlang ya kho Unir hai ke saro phanya boro le sage sai ta nang lai hata hai ke ti sai tong di ulo boro na phai phi nai ulo ro ba kho a kong na phai jane si zo tong ke tong ni ha sin boro police ma sa sa phi hata ana tabuk to chung je saima mani mote hangang ke 10 din ka kha he diba ni logi song bathar jak mani bu tok jak mani ang ba sambar ni dini to ma ba sin khama budba hinga 10 din de kalna kay ko de sabo phai ka nang bai malai nya ni norok ni kok to marok na na bagi suba ro phai ba ja kha ang le si sta ke mal ru montri phara phai kya montri phai ya ko nam le ang ba montri rong hi sa ja ya bele chini edisini montri rok phai kya ba chini rajyo ni montri rok phai kya ke ba phai ya ko সরকার ni boro ke boda phai kya SDM DM SDM de ho tomaro bu phai ya nam le ang ba un ro ha ke ma kok to le nung le tamo musung je na sayo bo hai ke belai khairok ma singja ke bathar jaka sakal hanjagai mantra krung hanjagai nung tamo nai tabuk ang ba thangani upai man ai ha ka bu than nai ro bu ki sa pan sa dai phan am ba ja si di sa dai bu nai mu su ha sa hai je bu mu su za ha ang thangani upai le nang nei ba awa nong ga bu kre ana no kai cha pa tang ro bai ja di bi di ke sa hai je ro yang bu ki sa pa su ba bai ja di musu tena to na belai wana ma singcha bathar jak mani salchi eba 10 din ka wi tongkha tabuk bo chini haseni eba chini edc ni montri rok em rok gm rok kebo phaya abani kogya je nok phang je bathar jak nai bini logi songni kok An FIR was subsequently filed at the Kila police station. The victim's granddaughter informed the media that the accusation of witchcraft made after a family member of an accused died from poison was the motive behind the attack. Bunyi bu samare cima sian tu suci kai buta rei sau. अच्छा bo dino to butha Ne hoti hor barata wa. oh kami ni bodoh na koro usung nai bro Bora kuang masih. Anu ku basa wa si togo. nim so sun Ana ama sa si haya ana ama operation kaya su ani nai angge si muruk tu ana ama no. So masa si orang no go tu. Masih hor barata wa si togar ku dongga dangge. Kai dong bai bai. bono ko buthar bono ko onogon to buthar ga Ora rogo buthar. oro ko to ka hina nim so sun bung tama Jaman waktu tu matia. busur boya sangat bini Ang pun boya satu sili. bura dah kakak bura Aku purangnya aku. kajek da oh jangan besar bini Tinto na ni mama ko to thui pela masa. Ana ama ba ni mama basa tongko. ঠিক আছে parambung tama parambung Thui pulu. tama Thui pulu. nim so suna tangai bu bro Antu. Bunyi basa marai. Thui ma sian tu tu si. Kayo ibu taruh ye. mantra kurung hne ta Aku ibu taruh. nim so mantra kurung boi no buthar ka nei bono to buthar ka ta lukuro nin kumun nok nggak bisa sal nong nok bay Sebab ni no. oh je khalai butha jama himani Ha. oh je khalai butha jago honai je montro bay khalai butha jag nai ab bo kami Sakawa. busa sada Ye, ulun sakawa si. With the police failing to make any arrests 10 days after the incident, the Joint Action Committee stepped in. On Wednesday, the committee led by Dr. Vijay Debarma visited the deceased family in Kupilung Gosai village.
The delegation included legal experts such as Advocate Anthony Debarma, Advocate Mintu Debarma, and Advocate Hova Debarma, along with Kumlung Press Club Secretary Ranjit Debarma. Tabukhai.com ni jorabo, internet ni jorabo, AI ni jorabo, chini tirpura haseuke juda mangpli jeng nugui manka. Tabukbo jeng sekal mantra eba matai hanlayai agini kusanskar keduglayai jeng betalaimani tok thalaimani bicar khalaimani jeng nugui manka. Jeng lai thangnai kisa jek sal sangang gono obisoron amsayo khoroksa bukhuk jekno obo haike kamini bororok betalaimani abon yagulo romjak laimani obo haike no thik tai talsa se kaya khoseng haina hai nugui manka kila khubilungni je gusai kami amsayo lai thangnai 24 November horo kamini bororok eba samungsida tangnai rok oro gusai kamini khoroksa chakrano romui bulailayai lasobdi thimani ang koksanani sai toknai ang haino hai sarbai koksanai joint action committee ningai chini chakra Dr. Bijay Phaisoko yek sarnobono sangnani musongo borok bai koksalai borok bai oroni condition no busiwi ima tong je tabukbo obo hai AI jorawo.com ni jorawo jeng tabukbo sakal matai ni bathalai tongmani oboni reason tamongna oko tab chakajoni kok nai do ani bukhuni kok sikmai thangka abo bujati khareba singsa je tabuni molobo chini dofawo chini borogro sekal mata hine sidoi danda poitno tiyoi oboti khle borok buthlai mani busu kharema se cheu ko chini busakas nugo nok oja bini busajuk tumor ungjak bono borok agudit langoi nak khlaika upru boni obroni je hangpani wege je lab nangba je cross rock nango orang no jugal di malia on bagi borok nok phaloi tin phaloi nokung si khukjawi tin obo su wana singsa kharma singsa khlaya koi tham khlai mani hengkai bini bosai bo thui bini khanamani ko khanamane ganani khorosa borok bi chawai furadon chawai suicide khlaika hengkai no je o suicide khanani bini nokuni borok rok bekle batule bini bihi silsa pe kanno o je butha jagnai sekalai butha jagnai bose montori woi tamo porari woi tamo khlai chalan di woi bon tamplai buthau tamne engke basically ora jungje saknai kuring rok jung jini mokol chin dak tamnu je ob basically ko kaisa psychological problem mental problem mental disorder hindapno he hengkai khanam kai ob brok sakango drug bochau hing ang anjang je khanamri o borok drug najak bo drug chawo gai drug addicta engke sabur bini bomotom bakai bini je thinking ro bahang nabo sabu cover chakar frustration kha tam khan bo gai bini abo bin nokuni brone mane bono je tabu psychiatrist tongle tabu agni mol kurikha bini buri ro bo the gynecologist tongo ni medicine doctor tongo surgeon tongo obutino bokrok derakhai ba cover ungkhai kobun doctor tongo bon tham phungna mane brok tam mone je bono ulta ka sekal ngois tam sekal to poito tabuni juga bo poito obto khlali o khana ka belai khlai tam sarani abo bukbai saime abo belai khlai wana simi chin brok tan sus kulugoi tong henga tek sa ko ka hai sang wana ota je para khungsan borok rok he phung ase khane phung ai khane brok mukhang nuklai ota henga bhai klen kharsa he tam khlai danda abai wansumu bakhau tu kaisa obati khorsa borok no harkutu phai togoi buthai sakalai nei la obot belek lekha khanjom ne ko bo tanu khanjom ko chini bono bisai ei sakal poito obono obo tamaklai jam bufang ni yarung no ba bufang no uri rok jakom chawo obudi klai i danda poito rok chini dofano chawi to chini tipras dofano no ye chai to bo obono chungji tamaklai hangkai tebo busu family u ko nung thasing ko sam sap saka obichon butha jagmani bukhuk nondrani noi tini khai ukor tam bin bu ni jawan bokto joy butha jaka ba innocent brok bon kono mungsa du khorsan du dera mung khaima kure khorsan du khodi khaima kure enga bekle buno danda pinta khale sirre buthamon ba o kolpuniyo enga chini brok tabu tani o ni the middle age money tini simi 100 but 500 but 1000 years kang ni je manak o manak otan kasai tangba tani bank ni sanalo o siamung ni dan mung ni bank san kasai tangba
tabu porimane juk sinan juk soisi siman juk obwe juk ba yapri gadalai nung himdita rungdi sidi oke danda poitro no juk tab kanane jora mas tamo kok kesar mun dong nai dogo to sekal hanjak nai tongo sekal nei tabuk bo bicara khajak nai tongko abo hai bibo hai kok kesar mun na an kahita tongo je obnoti ite chung to jotor chung kaisa social awareness chung obno kucuk bere mo te kota kuar bere mo chung obno o chini awareness chung ma thangnai nogo nogo ma thangnai kami kami ma thangnai enke borong na ma thangnai je sekal mo te kuri अब कुछ तक दांता पोइतो अब तब सोइसिनी जुग ए चाहे तब चिन प्रोसेस अब थके कवर नि बगे सिलचाखा दो कते तब नो जखन तांग तब सानो ट्यूमर चिन प्रोटेक्ट बांगो बुरो नि ट्यूमर हे ट्यूमर नो कतान चिनि बरो नि जे फूड हैबिट जुं ताम चाका चिनि आकान रक सगै चावो ताम चावो निनि लाटिया हानांगाय चावो हे लाखन निनि काखाय रक बांग चावो अब जखाय बुगो तामो ट्यूमर उंगो engai timar ungkai cini borok tam fly ko mui dasa kai nisaka ge borok si aja tumor tam mane soiso jaran ni stage 1 stage 2 stage tongo stage nung doctor ni cancer ni doctor langkai bono thang mano o je simung cini borok ni borok soya ko cini borok sia borok engai tan ni blood cancer abo tan nung tam borok borok kan tamu borok sak furse thango te ta ni ta ruk tongo abo ang jotin ham ko masane akani ni cini sago platelet tongo ta Cini sago jadi thui tham khana bagoi thui kesarkai bat kesam khai thui rana ba ransana bagoi platelets main tongo om ani kom khai thui rok besago thui koro gota aka mono idiopathic thrombocytopenia parapura ngai tam obong khai besago thui thoba thoba ngai tam o rok sasi nai jara sia rokta cini province jan danda puito tongai rok sekal phai chungui rangsari chungui thapai bin sago thui nukmaka on bin sago kurkur ngai obrok to tabuk to age sia phuni koksabo tahu tum sikable o tamong blood cancer ong tamong goi ni o thui kuruk batam goi sak fursa tam goi anemia ong ngai obun bagai to ni sekal mate yable hamese ase asol ko kor jaga hajar rokom sai dalni hamese ya chini borok ni sago tongo ngai jot ni uklokai sani tam kan obun ni tamne चिकित्सा नि बिसिन देखलाय ट्रिटमेन्ट बिसिन देखलाय आ हामरि मनो आ गलेखे हामबाय आं हाय कक सानानि साइ तकनाय ह्युमेन राइट एक्टिविस्ट सर एडवोकेट एन्थनी बाय टाउनरक जॉइंट एक्शन कमिटी निबो खाक्ति और जागाव किलाव बिजित फाइका नुखुंनि बरक बाय कक सालायका कंडीशन बुचिका ताबुक नरकनि अर्गानाइजेशन निबो खाक्ति बा हापांनि बो खाक्ति अबो हाय इनोसेंट फैमिली क्री फैमिली रकनो सुबा सुखायनि बे बबो हाय स्कूप रक दं ना स्कूप तो ताबु नायदि जों सोसाइटी न बाहायके चेंज खायनाय सोसाइटी थिंकिंग न बाहायके जों चेंज खायनाय आबोसो जों ताव मा साइटनो पुइला आगि आं सामा दङ सिनि बुखुक जोग रेप खायजाफुरा आतुकुरि कामियो जे अबनो जों जुदिनो एक्शन नाजागिया किबा जे खायनोनो जों कुनो पानिशमेन्ट दैमाया हंगाखाय आबा हायनो रिपीटिंग नाय होनो आबा हायकेनो जों नखा yang taka jola digibo haina hai a talni talsane pone kana aba heke action manu khaseng haina tebri khorongni aba heke buthar jaka re phaya koi thik aba heke na chung simultaneously tabu nugui phai tong ngai sekal hne buthar jang mani abo to motamuti kaisa gap tong mani gabo buthar jang wi tong la mani baksa thango agini jara chung nugo juta kanoi bere ruo kamin goro आबा है के तब बुथार मारो गास खूब कम नखो केना ताबो को जोंनु खा नंगा ऑफिसरन कामिवो आबा है के चिना बुखुक जुगनो बुथार मानि यागलो तिनि जोंनु खा जगा किला एलाकानि आन्दार अबा है जुदिनो चिनि सोसाइटी वो अबा है के वान सुमु जुदिनो तापन वान सुगु बुथारले तो गाकाय जों जे ताबु जे चबा खाय दङ चिनि हानि बागै चिनि दफन बागै चिनि कगनि बागै चिनि सुसाइटिनि बागै जों साक बुथालाय दङ गाय जों आ चबा खायमनि चिनि मिनिंलेस उ दङ ताबु गाबन बागै न पुला सुसाइटिनि कालचारनो जों चेन्ज मा खायगनाय जेफ्रु चिनि सुसाइटिनि कालचारनो जों स्ट्रं खाय चेन्ज खायि चिनि बरनो अवेयर खायि जों सिरि तुइ मानो आफ्रुसे जों गुबुन अति प्रसारक आगि सियानि ताबतासे सिसाय फायका साका intellectual फायका सरंगि फायका हने जों साजाकसेनाय हायका जों तिनि अबाहाय नों थाजिं सामनि .com नि जरावा AI नि जरावा सकाल मताय होना हायके बर काहामनो बोथार लायमनि आबो बो जागा थांनो सयख्या ताबुनो जुगो 21st century जागो nga chungo jaga nugo obono chungno suglugui tongko
अबनो जोंनो हाइमिया ओ जोंनो खिगलाय तनको गाबन बागैनो फार्स्ट एन्ड फरमोस्ट अब चिनि सोसाइटी जों चेन्ज मा खायना कारण ताबो तान बागै सोसाइटी सुसाइड खाइ बरक थै बिसिरबाग जोंनोगो मोबाइल माया बागै वो सुसाइड खाइ थैयो नोंनोगो नगो किसा कुतुक जाखांका वो सुसाइड खाइ थैयो नोंनोगो किसा बकरा बकरा जब बुआ बुफा कुतुक जाखाम नों बिथे साइ थैयो अब नंखा कोनो सकाल मताय तंगु अब कोनो ग्रै अब को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम बोनो साइकोलॉजिकली बोनो प्रॉब्लम बोनो थिंकिंग पावर आसुनो चिको नंगि थांगो जे बोनो थानी अब हेके जे कार इनकरेजमेंट करी borok durbor ni thang borok ni bon wan sumun chiko nung thang ka borok last of the ka borok ang thrisena hne wan suk pai abno solution hne bor wan suge je ta life je bhagavan chuno life rumani a life ni value busuk kaham abo bor siako abon bagino o society ni je tomu hame wan sumani abo bor no phai abon phai tan bagi hinkai tabuk जों बेलायखि बियाल कलुगै दङ बेलायखि ताबो रुक सुगुइ दङ टाउन बागै आबं खाका आं ताबो बो साना मुसु साकाखै त सिन बर गाबनो आंमे बाक्सा पुइतो साइ मागला जोंनुगो ताबो अर कबा राबार लामजाक राबार काइजाक जोंनुगो एक्चुअली राबार काइजन हेका बनो चारदिके बलंगना नांग आसल राबार काइमन बुनि देश रगो इन्डोनेशिया रगो राबार काइमनि आबा हेके मालयेशिया रगो कितिङि बलंगै दङ ताबो जोंनुगो दङ न किना राबार काइजाक केनु नों आ राबार तलावन नि नक तंग तंग हंगा काय नों रोको फाव नों राबार बाहे मांखा काय नों रोको फाव जों सामनो तामागि सिरि सारा औ टेबलेट चाना सका डे नाइट नुगु डे नाइट कुसुमु ग डे नाइट तो आथा सबले आथा न सब कुसुकै तामो बिना लांग्स नष्ट दङो बिनि बखा नष्ट दङो बिनि ब्लाड सर्कुलेशन स्टप थागो ग ताबो नगो राबार रक जे बाहाय मान तंग तंग डेली आ जेनि फ्रेश एयर का हमायने बागै आ राबार नि जे बाहाय इनहेलर गै आबो कस नि कैंसर ngो नि हार्ट ब्लॉक ngो नि कबा मा ट्यूमर रंगो ते कैसा को कजारो बो सादी जे ताबक नरगनि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन खड खबजा को बो हाय स्टेप ना हारमान नरगनि अब तो टोटली ह्यूमन राइट वायोलेशन कलायो ताबु रमनि अम तो क्राइम ताबु स्टेट एक्शन माननाय जेबो थानाय न जुदिनो स्टेट एक्शन नाय हंगा काय आफ्रो अ पार्टिकुलर क्राइम बो ह्यूमन राइट वायोलेशन थाउ कारण स्टेट बो रेस्पोंसिबल नगे मा फायो अब हाय सोसाइटी ओ अब हाय के निनि कामी आमसेरगो बर काहमनो हायनो बथार काका विदाउट एनी एजुकेशन संगे नगाबनो नों स्टेट आपनो एक्शन मानो जेफोर स्टेट एक्शन नाया हंका आफुर आ पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट बिकम अकाउंटेबल हंका आफुर आबो ह्यूमन राइट वायोलेशन नगे फायो हंगाबन बागेनो जों ताबु स्टेट तामो एक्शन ना जोंगाबो मानाय नै जों तो कमप्लेन होनाय न जे सोसाइटी अबा हेगतो अबे जे तिनी जे नाय तंगदर आबा हे तावान सुतु जे जों तिनी जे बथार जानो बागै सिमिसन दंगो ताइ दफरनो बागै करि ताइ बर करि आबा हिया जत्तनो सोसाइटी मा साक्लायो तिनी अबा हाय जुदि तमु तकाय आबो तुतुलि चाया आबोनि आइन तंगो आबोनि एक्शन नाजागो गाकाय आ एक्शन जुदि नाय हाकाय स्टेट बिकम रेस्पोंसिबल आन बागैनो जों ताबो खायने ताबो जे अबा हेके जे सोसाइटी तमन जों आबनो ति स्टेट कमप्लेन खायने ह्यूमन राइट्स कमप्लेन खायने आबन बागै आबन परबर ताम एक्शन ना तामो बरक आबनो रिफॉर्म तुमना नाय जों आबन नायने आकन जों हायनो हाय कक सानाय केरं करं एडवोकेट मिन्टु बाय केरंनि लामाते अब हाय क्राइम रगनि बागै पुलिस बब हाय स्टेप ना हारिमान दाबुक नरक जे क्राइम सीन विजिट खायै बब हाय साइमान का सैटिस्फैक्शन दा पुलिस दाबुक बो क्राइम सीन नि जे आर्म्सरक जे यूज खाइजाक माने अब ताबुक सीज खायाको और पुलिस ले जों नुगैमान का ताबुक बो अरेस्ट करिखो बब हाय मातंग ओ कि ठीक लाइन ठीक ट्रैक दा पुलिस नि इन्वेस्टिगेशन चलिबै तंगनि मानसो আসলে খরক বসুক এরেস্ট তংকা চিনি ইয়াগো বাসুক ইনফরমেশন করে अंके पुलिस যদি জাগাও ভিজিট খাইকে আঙ্গে নিশ্চয় গোबांमा क्लू मान खाना आबनो कारिबो मर्डर वेपन को एकता यूज खलाइजां माने आबो निश्चय पुलिस सिज खलाइकेना ताबो जदि खलाइजाया को हंकाय मर्डर वेपन नो जेसे दाक्ति सिज खाइया नांगो आसुं बर खलाइजानि दरकार अंगाय जों अकगनन जों पुलिस नो जानकनाय जाते अनगो बा अनखलाव नक्सा नगारियो ताबो जदि अमाय मर्डर वेपन तंखाय दाक्ति नो सिज खलाइ तंगने अंगाय जों ताबो साइबानो बुथार जिखेब जाखांगाय तो बट मर्डर केस फाइसनाय अबा हायके जे अमाय सामुं सित्रा तांनाय रक हयतोबा
khalaipuru borok wansu gyangna phiaba omoni bini punishment je murder khlainani bo bharatni ain mutabe bo tharjagi phan mano yakhaba bini langma tongsak bo alongo chopjagi ma tongmani omo hai punishment mani mano aboni bagino sung je lukurok je specially kami sung nukha obisorani kok sung salaikya oro to kobangma borok already arrest tangkha tau borok ni life tang naiba jepuru samung tanga opro borok wansuglia phiaba borok tabuk punishment mangkhaita borok sara jibon ekta jailo tongima tongnai ba heinous crime bo jodi borok romui tlangkhai ngaita police court rok bono hang till death phan rimano obo hai punishment tamo ungui manno sung obono wansugyawi kabangma jaga kabangma gotona khaikebo ngai onnukhung ni bagai जों खोना काथासिंगो borok arrest belai kom kho khorok ninyo जों thangai surrender khlaibani khanaka abono karibo tebo jodi involve tongkhai borok no police romthon जों ab police no janoknai ba police ni aro जों information na hari tei tamo khlaijangna tongkho जों abro follow up khlaine norok tini joint action committee ni bukhakti visit khaimani nugui manka norok neo committee ni bukhakti o family ni bagi bobo hai chubachu norok kogri klang thanai especially Tripura Rajyo ba joto state compensation scheme to victim compensation scheme kabangma lukurok abo saiman yangai mano ba tongkosong lukurok a scheme no bahike avail khlainai bahike mani man jeng abrok saiman yango ngai especially jeng je sin joint action committee ni tini je phaimani yagolo jeng wansuka jeng to nangkhai jeng human rights commission thangnai aboni yagolo जों court ni tei borong jate jesek reimansak khotipuron rok compensation rok जों jate rinani bagi जों help khlaine hine जों kogrikha borong ngai amno karibo government yago dm sdm ni yago kabangma scheme rok tongo जों nukha borongi nok khungsa yango tongjamani bosajak okra sorry hamyapuru treatment ni bagi borongni nok ni tin janala dogarok phali treatment ma khlairika nga borongi to tabo haina hai nok krui hai ngai tongkha nok khungsa tongo orobo chaklaya nga obo haike borongi je man thai jodi nok manani tongkhai o jaga जों borongo subanani chesta khlaide balai hambayang paithak kok chini bukuk hoba de borma bobo kerong krung boi bothayasni kok salayan jehetu buri borok ba tabuk जों nugui man kha obisoron yagoloro killani khupilung गोबांकुक केशनो बुरिरक न सकल नि हनजागो बा बुरिरक न मन्त्र कृं सकल मन्त्र कृं नि हनजागो ओ जगाव चिनि त्रिपुरानि कन्डिशन बुनि सोसाइटी बाय कंपैरिजन खायै तामो लेक निनि मकल बसखांग नुगै मानखा लीगली साइड नरक ताबो नों साक बाय थां केरं कृंखो आबोनो फिलअप खायनानि बागै बबाहाय ककसार मुंदांनाय चिनि सोसाइटी आबोनो केसाय जे इन्सिडेंट माने बछर ताकलाय बेलाय नबो वानामा सिंसा जलि जागनाय ते लाचिमे सिंसा आं अमते मेटर रको बेलायनो इनसेंसिटिव नहनि मानो ताई अमते सिकाल हाय माने रक जों नुगो कगन तो चिन कक ब्रक कक थायो कायसा जे खरगो थकरे हिंगांका सिकाल चंजागो रां पैसा करै साइचों सुसुरु तंजना अमते हेरंग खेना सिकाल नि चंजागो कोनो दिन फन जों चिन सोसाइटी नो नुखा कोनो गनां बरकनो सिकाल कोनो गनां बरकनो मन्त्र करंगनि नुगमानि ए अमते हेरंग जों नुग्या जे करै बरक चुगजाया बरक जे कोनो कनेक्शन करै अमते हेरंग जों सिकाल नि चंगो अबोते हेमानै चिन त्रिपुराव सिमिया बिहार रगो झारखंड रगो अमते हाय आगी रगो उंगु सकाल हनै रग विच हंटिंग खाइजागु आबोनो स्टॉप खाइनान बगै 1999 नो काइसा आइन बरतुखा निनि को विचक्राफ्ट प्रैक्टिस एक्ट नै इनका आमते सेम आइन चिनि त्रिपुरा तुबनान जाबु जरा फाइ तंखा ओ आइने बिसिनते तामंनाय सकाल हनै चंगै बथानाय नो सिमिया निने ओ सकालनै जे वानसुम तुनाय बररं बिसिङ पिन्नाय जे ए बो सकालं खना आमते के चंग रिरेनाय बररं न वानसुम बेदुगिरनाय आबोनो बो निने रम जागो आरो पनिशमेन्ट जागो गामते स्ट्रिक्ट आइन काइसा एक्ट चिन त्रिपुराव तुबु थाय चिनि गभर्नमेन्ट अफ मैटर न केसा सिरियसली नाय खे बनो बो खाइ थाय आमते एक्ट रक जाते जों लेजिस्लेट खाइना अंथुं आबो आबां नायो जाते गभर्नमेन्ट अबरं न काहाम के नाहातुं कन्सिडरेशन इनके abono karibo tabuk je borong ni je condition case ni stage
presently to investigation stage choli tongo investigation to chini bokuno yak kare aro ke investigation stage ni ya golo jefram court thangnai chang nai nai je abo bopti hangjak tabu try khainai je boroni case box stage o inka bon ya golo tumung de facto complainant hisabe chang extra ni prosecutor ne assist khainan bage private advocate appoint khaina nang khangke try khaina jabo appoint khaina ni spot visit khai tamon nugui man kha family ni nog ni borok bai kok salai je tabuk boseng nugui man kha je oro kainei war murder weapon police seize khaya ko tabuk bo chrai je eye witness bonoki statement na dana har jaka kutot langai bahai kok salai tabse jore seman ka police no statement rejakha court of statement rakha hyper boroni chief rock to record khai je ko chief rock abo rong nai investigation complete man ya gro cross examination se kang rong nai khlaijak nai inke a jora ro jate borong statement thik ke proper je nukha amte hekin same to same ke bor renang thong bor no guidance ka hamra nang nai abon bagai ang saimi as a prosecutor bote heke samong khaino so borong bagai all stage ang wanchu go je bor no kaisa private counsel appoint khai re thai inke je murder weapon rok to baksa collect bu khai je ko chang investigation ro kisa loopholes hain nugui to ga borong no jate angi mano future ro borong re investigation is abo fan final ni chance tongo but abo to prosecutor pre khake jabong nai ge state ni to abo amsik responsibility kha kaino khaya ga angwan su go jabong private counsel appoint khai tai nei no pai tha kaisa sengmong nin thani je puru buri borok sakal montra kring ni hanjagi tong tong nung khoroksa buri borok ngi a stage o a buri ni khlai tai tamong nai phas amte hake tumung khlaijagi tang bono sikang pula police no an mote ke police no inform khai tai gd fana entry khai rajak thur thung je bono amte te nei komo threat ri tong kha inke abono je kuno buri no ba kuno borok no buri fana chala fano borno sikang nei chongjagi tong kha amte he bor threat thai feeling tong kha je borong life kuno mungsa sangi man borong logi gabor gd entry khlai ra thai newanchu belai hambai paithak singmung bai sarni thanin pailai nai sing kabang ma case no chini tirwa rajon nugui mano political interfere political pressure by abo justice man ya last of the okay shobo jodi political pressure political interfere ngui justice manli ya hangangke taun rok society ni sakra hanjang nai rok intellectual bor rok norok joint action ni leaders rok bobo hai opte hai samung rok bobo hai nor ni khlai tai tong और कैसे कॉल कोई पिले जे ई नखुंग जे नखुंग नि नखफांग बुथा जाखा बनि कुनु सहारा कुरि बिग्रा खपसा माइचाने से बनि दरा दुखु उंगो ठीक मते बनि जरा कुलुम कसखलाय बनि चिकित्सा खलाय माया हिंकाय ताबुक जदि नि कायसा दि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कायसा बनि साका कायसा कथाम कायसा प्रेशर या जे कायसा क्राइम के खलाय जाखा हि मुंगसा ताम बनो क्राइम कुरि फाना हे अबति खलाय पाय borok ini kuthumi ka danda poiten no tam khlai depend khlai oro phai hor kutu ko phai buthaka he obdo ka ni kaisa ekla khare bo kerang lama bere cha ekla kha he henkai tabu jodi obono aini lama ma thana mare nei susakok khor jodi bo mla phanong to mdc ja phanong to ba any political party phanong to je kono kacha ko korm ja he khoroksa citizen ungoi he bon san kai mo tanai I know ani lawan bay himna ready ang saka tabuk I know ani lama wo cholina nirli ya pruno rong niklai tai hai chunga protest lai ne jodi kuno borok jodi I know mufayoi tak phajing ulta phajing tlan nai khai chung bo jodi justice borok manan nango boni saka belai khlai tam injustice khai jaka bor justice borni human right o bini odhikar as a citizen hisabe bini odhikar obo hegang tese kok sanam go borni jeta ang chini tirpas samaj no ang kok sanam hoise sekal moter mot poksidi sekal motai ku ne kusta mani kuri chini busak chini mokol tangba mokol chung boy sung tini chung mogo aple chung sekal ani mokol apli ke sanai ani baknai puro he puro angke ang sana sekal fayan bukru puro sanai au chin boys ni bagai tamgo hekai tabuk nini thugoi karni bagai jen nini kuno tui hamya nung khai mai kusum chakha nini bohok dero awe deba kuno kopun sanai sekal fayan bohok dere khai noi obte nini cancer ni bagai nini nung bohok bubu go kan mai chame yongo nini thui tam kurgo kate hrosa borok nini brain dera boy bini psychiatric problem goi mane mental disorder goi bini bomtam dera boy bo cover uthaka inka awle bini oje butha jangai bin tam rule tongba inga bro bakle wan suma khawa je mon to bai tam khai mano noi
Ari hingkai nung tiar montor borok nung tar hingkai he boki boji su montor hingkai boki bigram tong na ba. Hingkai bawa ni hacing ini simi bor rangsak bokol sama hamble. Su rang bokol hingkai. Batan bigram tong apa. Hingkai oborok dan na poito. Jin borok ni besak ungka kulum kesani borok langma tong hingkai kulum kesatong neno. Hingkai jarak kulum kesatong omni bagani cikisan lama tong hospital tong. Ari nung jara ang sebab kasih kok jara begini boros sekali ini sana kasih pun borok je ang sana kaje bro drug jauh ini ang kenaka bini mental disorder ka salsa ba suicide laya bele pura non cai suicide leka bo salsa ba thang gai begini or tiap ne hospital bus chal ba or ni simi tiap ne hospital bus chal bo salsa ba thang punuka bithi chai bithi bonam prasar korsa tele buda cari kha na file saja khani na kha na doctor bani kun kok biti nai peka ampun sunam tungo hengke teke sa ko ni choro bo jini sikid brok na tam tungo brok sa ma fainai je sa ma fainai hengka jini ang doctor ungka ang teacher ungka ang omung kan no jini ang korsa kurungan lo loge ani jaiti rok ani kamli borok ani porsi rok brok no ba ani tamo pohor ni rung barani pohor na chungma pinai hingga abang kok apa sih? Hingga abang sama, tabu ni juga danta poiton tab, abang poiton tak lesi di danta poiton kar sidi. Tahu solusi ni mall, nung sakaje, tahu AI itu, tahu sekarang hayung ni sebentar tak ketal nikmat cung tanah bagai tahu rutulai tang los. European country tahu ni jadi science ni bisung busi advance tangga cung tahu jorok kesehatan cung bahaya develop ni bah. Belai ke hambai charno sing joint action committee ni joto o jamarok banya kok salai kaisa no message ongkri phaika danda puitu no khibidi tabuk ni o AI ni jorawo internet ni jorawo .com ni jorawo sing sekal matai montro hanlai bathalai abuni joraya sing obo haike no tini o jagao sing chini media house eba oro joint action committee song visit khaimani naharmong kaisa no tini o killani Kupuilung kami bo betal lai mani hai. Tirpura haseni tai kaisa kami bo fan abo hai ke tai pati mung tai pati thung. Tai joto abo hai kami bising kami o ke bo sekal ne abo hai ke kirima sing ke tai ta buthar jak thung a nahar mung no jeng dinoro phai sok pai mani. Mang politician ai salchang ni loge ang Ranjit chini korang. After listening to the family's account, the Joint Action Committee announced that they have initiated all necessary legal procedures to ensure justice is served. Furthermore, Dr. Vijay Debarma stated that a formal complaint will be lodged with the Human Rights Commission regarding both the brutal murder and the subsequent police inaction. Bureau Report Chinikhorang. Police have arrested two more individuals identified as Jayanta Tripura and Kantamoni Tripura in connection with the shocking murder of Jivan Das from Talibari Adisi village. With this arrest, the total number of accused apprehended in the case now stands at 3. The arrest, though delayed, successfully brought the total number of accused in the murder of youth Jivan Das to 3. One of the accused is from Mikrosapara, while the other two belong to the Talibari Adisi village area. Police produced the accused before the court and subsequently secured a 3-day remand for 2 of the individuals for further interrogation. The 3 arrested individuals are Jayanta Tripura, Kantamoni Tripura and Gaya Tripura. Speaking in an exclusive interview on Wednesday, Officer in charge Sirikanta Vardhan of Jatrapur Police Station confirmed the arrest and provided details about the incident. The investigation commenced in earnest upon receiving the full report, which led to the detention of the 3 individuals. Goto 21 October. সকাল অনুমান 8 ঘটিকার দিকে থলিবাড়ির বাসিন্দা জীবন দাসের ঝুলন্ত মৃতদেহ মাইক্রোসোপারার একটা রাবার বাগান থেকে উদ্ধার পায়। এই বিষয়ে আমাদের এখানে একটা মামলা নেওয়া হয় যাত্রাপুর থানাতে এবং সেই মামলার তদন্তের ক্রমে আমরা 3 জনকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করতে পারছি। থলিবাড়ির জয়ন্ত ত্রিপুরা এবং কান্তমণি ত্রিপুরা তুলিবাড়ির বাসিন্দা এবং মাইক্রোসোপারের বাসিন্দা একজন গয়া ত্রিপুরা। এই 3 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করছি। একজন জুভেনাইল জয়ন্ত, বাকি 2 জনকে আমরা রিমান্ড শেষে আজকে আমরা আবার কোর্টে প্রেরণ করছি এবং এই তদন্তে আরো কে কে জড়িত আছে আমরা অবশ্যই দেখছি।
এবং ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং সুষ্ঠুভাবে আমরা ইনভেস্টিগেশনটা করার চেষ্টা করছি। The police are now focused on determining the motive behind the brutal murder and uncovering if there are any other individuals involved in the crime. Authorities expect more details to emerge as the investigation and police remand proceed. Reporter by Musharraf from Sunamura, Chinikhara. Police have successfully apprehended the accused in a sensational molestation case involving a minor girl in the Sunamura police station area. The accused, identified as Zahar Mia, was arrested late Tuesday night from Pachim Nawabadi Amtali, which falls under the Bajunnagar police station jurisdictions, following an operation based on secret intelligence. The arrest was a joint effort between the Sunamura police station supported by the Amtali and Bajunnagar police station, highlighting close coordination among the different units. The incident reportedly took place on Monday afternoon. Zahar Mia allegedly took advantage of the minor girl's solitude, forcibly entering her room, covering her mouth and attempting to commit molestation and other criminal acts. The minor's family promptly filed an FIR at the Sunamura police station on the same night. According to the officer in charge of Sunamura police station, after the case was registered, the accused Zahar Mia immediately fled the area to evade arrest. A case was filed at Sunamura police station under the new BNS section and a POCSO Act, thus Oshi stated. Acting on a confidential tip of the Sunamura police, with crucial assistance from the Amtali and Bajunnagar police station, launched a raid deep on Tuesday night. The accused Zahar Mia was finally located and arrested from Pachim Nawabadi Amtali. গত পরশুদিন অর্থাৎ ডিসেম্বর 1 তারিখ বিকাল আনুমানিক 3:45টার দিকে হসপিটাল রোডে একটা নাবালিকা মেয়ের শ্লীলতাহানির অভিযোগ এসেছিল ওই দিন রাত্রেবেলা। তো ওই দিন রাত্রেবেলায় আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা শ্লীলতাহানির একটা মামলা নেওয়া হয়, একটা মানে নতুন ধারা বিএনএস এবং পোকসো অ্যাক্ট অনুসারে। তো এই সূত্র ধরে আমরা সোনামুড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করি এবং যদিও এই ঘটনার পর যিনি বিবাদী অর্থাৎ যিনি অ্যাকিউজড জহর মিয়া, পিতা লেট আলী নওয়াজ, ওনার বাড়ি তামসাবাড়ি, সোনামুড়া তামসাবাড়ি। তো যদিও ঘটনার পর থেকে উনি পলাতক ছিলেন, তো আমরা মানে এগুলার মানে এই কেসের তদন্তে এবং এভিডেন্সের ভিত্তিতে আমরা ওনাকে মতলব আজ শেষ রাতে ওনাকে গ্রেপ্তার করেছি। যে নন্দননগর আছে পশ্চিম নোয়াবাদী, যেটা আমতলিও বলা হয়, এখান থেকে আমরা ওনাকে গ্রেপ্তার করেছি এবং আমতলি থানা এবং বজরঙ্গনগর থানার সহযোগিতায়। তো আজকে আমরা ওনাকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করব এবং আমরা ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছি আমাদের পুলিশ টিম, যে এটার পেছনে আরো কেউ যুক্ত আছে কিনা বা এটার পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কিনা। তো আমরা দেখছি এবং এই হিসাবে আমরা মহামান্য আদালতে ওনাকে প্রেরণ করব। On Wednesday, the Sunamura police produced the arrested accused Zahar Mia before the local court. The police are expected to request remand for further investigation into the matter. Reporter Musharraf from Sunamura, Chinikhara. Chief Minister Dr. Manik Shah today inaugurated a new CNG station at Khilfara, Udaipur. The inauguration marks a significant step towards expanding eco-friendly fuel availability and public transportation infrastructure in the Gumudi district. The new CNG station is expected to cater to the growing demand for clean fuel among auto rickshaws, public buses and private vehicles, thereby contributing to the state's efforts to curb pollution. During the inauguration ceremony, Chief Minister Dr. Manik Shah highlighted the state government's commitment to promoting greener mobility solutions in line with national environmental goals. The availability of CNG, which is a cleaner fuel compared to petrol and diesel, will help improve air quality in the region. The station will also provide economic relief to vehicle owners, as CNG is generally a more cost-effective alternative. The Chief Minister was accompanied by local MLS officials from the TNGCL and district administration during the ribbon cutting ceremony. আমরা সিএনজি মানে কি কম্প্রেসড যে ন্যাচারাল গ্যাস, তার নামই হচ্ছে সিএনজি। গ্যাসকে প্রেসারের মধ্যে রেখে এটাকে তরল পদার্থ তৈরি করা, আমরা এটা জানি অনেকেই। এবং এর মধ্যে সিএনজির মধ্যে বেশিরভাগ যে পোর্শন সেটা হচ্ছে মিথেন, প্রায় 92 থেকে 98%।
বাকি 2 থেকে 8% হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। অর্থাৎ এটাকে বলতে গেলে পরিবেশ বান্ধব, যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন, এবং সারা বিশ্বের মধ্যে এর যে জনপ্রিয়তা এটাকে ব্যবহার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু বলা যায় যে সারা পৃথিবীর মধ্যে সাংঘাতিকভাবে এটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে। আমরা কোনো সময় ভাবতে পারিনি যে গ্যাসের মাধ্যমে রান্না হবে, গ্যাসের মাধ্যমে গাড়ি চলবে, গ্যাসের মাধ্যমে আমাদের ইলেকট্রিসিটি আমাদের বানানো যাবে, আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে টেকনোলজি যখন ডেভেলপ করলো, সেইগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আজকে আমরা এই সুবিধাগুলো পেতে চলেছি। যে কোনো মডার্ন যদি আমরা দেখি দেশ বা ডেভেলপ কান্ট্রি বা একটা মডেল যে ক্যাপিটালগুলো আছে বা অন্যান্য যেসব টাউনগুলো আছে, সিটি আছে, তার মধ্যে এগুলো কিন্তু একটা নর্মাল ফেনোমেনা, এগুলো থাকতেই হবে। এবং সেইভাবেই কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের এই সিএনজি যখন আজকে খিলপালায় হয়ে গেল, এখানে আমি দেখলাম যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উনি অত্যন্ত খুশি যে এইরকম একটা সিএনজি স্টেশন এখানে হয়েছে, যে এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা একটা মাদার স্টেশন হিসাবে এখানে আজকে এটা তৈরি হল। মাদার সিএনজি স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে করে ট্রাইবিউটারিজ অন্যান্য জায়গায়ও দেবে এবং সমস্ত ইভেন অমরপুর পর্যন্তও দেওয়া হবে এটাকে, যা শুনলাম, এবং অন্যান্য আশেপাশের বলা হয়েছে। তো এটা একটা মানে চারটিখানি কথা নয়, দীর্ঘ সময়ে, এবং সময়ে কিন্তু কথা বলে, এবং সময়ে কে এই রাজ্য চালাচ্ছে, কারা চালাচ্ছে তার উপরও ডিপেন্ড করে। তা আমি এই ধরনের একটা যে সিএনজি ব্যবহারের যে আজকে এখানের যে স্টেশন উদ্বোধনের আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি, তার জন্য আমি টিএনজিসিএলকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমার সাথে ওনারা কয়েকবারই দেখা করেছেন সেক্রেটারিয়েটে, আরও অনেক জায়গায়, শুধু আগরতলায় না বা আজকে উদয়পুরে না, অন্যান্য জায়গার মধ্যে ওনাদের চিন্তা ভাবনা আছে যে সেখানে ওনারা এই সিএনজির যে স্টেশন সেগুলো ওনারা করবেন। The opening of the Khilpara CNG station is a crucial development for Udaipur, ensuring better connectivity and sustainability for the area's residents. Reporter by Rajiv from Udaipur, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স,
আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Member of Parliament and former Chief Minister of Tripura, Biplab Kumar Dev, on Wednesday raised a strong demand in the Parliament session to upgrade Agartala's Maharaja Bir Bikram Airport to an international airport. During the session, MP Dev highlighted the airport's existing capacity and infrastructure, urging the Union Home Minister and the Civil Aviation Minister to expedite the declaration. A joint operation conducted by the police and BSF has resulted in the recovery of a pistol from a secluded area behind a residential bathroom in the border village of Nirvaipur, falling under the jurisdiction of the Tripura police station. A horrific road accident involving a head-on collision between two motorcycles resulted in a spot demise of 3 young individuals today. The fatal accident occurred in the West Pela Colony area of the alternate national highway connecting Jolaivari and Biloni. Even 10 days after the brutal assassination of Jawan Dhoko Jamatia in Pilung, the miscreants responsible for his demise are yet to be fully arrested, sparking concern. On Wednesday, the members of the Joint Action Committee visited the residence of the deceased in Pilung Gosai village. Jawan Dhoko Jamatia was reportedly homicide after being accused by some villagers of practicing witchcraft or black magic. Police have arrested 2 more individuals identified as Jayanta Tripura and Kantamani Tripura in connection with the shocking murder of Jivan Das from Talibari Addition village. With this arrest, the total number of accused apprehended in the case now stands at 3. Police have successfully apprehended the accused in a sensational molestation case involving a minor girl in the Sunamura police station area. The accused, identified as
Zahar Mia was arrested late Tuesday night from Bachung Nawabadi Amtali, which falls under the Bachung police station jurisdictions, following an operation based on secret intelligence. Chief Minister Dr. Manik Shah today inaugurated a new CNG station at Khilpara, Udaipur. The inauguration marks a significant step towards expanding eco-friendly fuel availability and public transportation infrastructure in the Gumudi district. Bringing to you the news of the day. While areas like Sidai and Lefunga allegedly remain quiet, the Kalamchora police station area witnessed a large-scale anti-cannabis operation today, resulting in the destruction of over 2 lakh cannabis plants. The operation utilized drone surveillance to first identify the hidden cannabis plots. The joint operation commenced at 9 a.m. on Wednesday, led by SP Shyamanand Sharma of the Anti-Narcotics Branch. The teams targeted several areas including Manikyanagar, Balima and Kuribanga. The operation involved a multi-agency force including the police led by Karamchar Police Station in charge Arup Devarma, the ASF Jawans and BSF personnel. The operation utilized drone surveillance to first identify the hidden cannabis plots. Following identification, a massive destruction drive was launched. Police sources confirmed that cannabis plants across a total of 40 plots were destroyed, amounting to over 2 lakh plants. After the operation, SP Shyamanand Sharma stated that this is the only beginning. আজকে অর্থাৎ ডিসেম্বর 2025 পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে আমরা কলমছড়া থানা টিএসআর সঙ্গে বিএসএফ এসেছেন আমরা এখানে প্রায় 2 লক্ষ গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভেলুয়ারচর এটা ভেলুয়ারচর মানিককনগর গ্রাম পঞ্চায়েত স্যার কয়টা থেকে শুরু হয়েছে এই গাঁজা বিরোধী অভিযান সকাল 9টা থেকে 9:30 থেকে শুরু হয়েছে কত টাকার আনুমানিক মূল্য হতে পারে এই গাঁজাগুলির দাম কত হতে পারে এবং আপনারা কারা কারা ছিলেন এই অভিযানে ছিলেন আমার সঙ্গে এডিশনাল এসপি অ্যান্টি নারকোটিক্স মীনা কুমারী দেববর্মা ওসি কলমচড়া থানা इंस्पेक्टर अरूप देववर्मा बीएस कंपनी कमांडर आपका नाम क्या है पृथ्वीराज और बाकी टीएसआर का रतन नट्ट বাকি আমাদের বাকি যারা জওয়ান আছেন টিএসআর ত্রিপুরা পুলিশ থানার সবাই মিলে এটা করেছে অভিযানটা করেছে স্যার এই যে ড্রোনের মাধ্যমে আপনারা কি করেছেন এটা যদি একটু বিষয়টা জানাতেন যে ড্রোন মাধ্যমে আপনারা কি চিহ্নিত করতে পেরেছেন কতটুকু করতে পেরেছেন ড্রোনের মাধ্যমে বেসিক্যালি সেটা এরিয়াল ভিউ নিয়ে কতটুকু এরিয়া জুড়ে করা হয়েছে ক্ষেত সঙ্গে এটার ফুটেজ এবং যে বাকি কোনো জায়গায় বাকি এই টিলার পিছন দিকে কোনো জায়গা আছে কিনা বা এক্সটেন্সিভ এরিয়া জুড়ে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা যায় বেসিক্যালি আইডেন্টিফিকেশন এবং রেকর্ডস সুবিধা হয় এবং কারা কারা ছিল ফুটেজ পুরো চলে আসে এই অভিযান কতদিন যাবত চলবে এটা যতদিন আমাদের ডিস্ট্রাকশন না হয় কিছু এরিয়া আছে অ্যাক্সেসিবল এরিয়াতে করা হবে কিন্তু যেখানে যাওয়া যায় এবং প্রতিনিয়ত ডিস্ট্রিক্ট পুলিশও প্রতিনিয়ত করছে আমরা অ্যান্টি নারকোটিক্স তরফ থেকে আমি আশা করব নেক্সট টাইম বিএসএফ ফরেস্ট এবং লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভিডিও থেকে আমরা কিছু যদি শ্রমিক পাই সেটা নিয়েও করার চেষ্টা করব এটা নিয়ে আমাদের এটা প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা থাকবে আপনার কয়টা প্লটে আজকে এই অভিযান বা কতটুকু জায়গায় এই অভিযান চলছে জায়গাটা তো এক্স্যাক্টলি হিসাব করা মুশকিল তবে আমাদের যে প্রতিনিয়ত আমরা করি বা ডিস্ট্রিক্ট পুলিশও করে সে অনুসারে আমরা বুঝলাম যে अराउंड 2 লাখ প্ল্যান্টস হয়ে যাবে The continuous operation have brought tears to the eyes of the affected farmers in Kalamchora and surrounding areas. Many families survive only on cannabis and they barely manage daily wage laborers. Whereas the government of Tripura has failed to apprehend the real drug mafias who are sitting with big people in the position. The early season destruction has left many in deep trouble, but authorities are determined to maintain the momentum against illegal cultivation. Bureau Report, Chinikhara. The Border Security Force organized a grand bike rally today to mark its Diamond Jubilee 60th anniversary celebration. The event aimed to raise awareness about the BSF's crucial role and inspire local youth to join the force.
The rally commenced on Wednesday morning from the BSF camp in Shalvagan, Agartala, and traveled a significant distance before culminating at the Gokulnagar BSF camp. Approximately 100 BSF Jawans participated enthusiastically in the bike rally. The core objective of the event was to sensitize the people of Tripura about the activities and operational duties of the BSF in securing the nation's borders. In his address at the event, BSF Inspector General Alok Kumar Chakrabarti emphasized the importance of service to the nation. I appeal to the youth of the state to join the border security force and work for both the nation and their own future, IG Chakrabarti said, highlighting the opportunities available within the force. सीमा प्रहरी परिवार के हमारे सारे बहादुर साथियों, आज ये हमारी जो हीरक जयंती वर्षगांठ की आखिरी इवेंट है जो हमारे 2025 में हम हीरक जयंती समारोह सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी आखिरी इवेंट है मोटरसाइकिल रैली फ्रॉम शालबागान टू गोकुलनगर। तो इसके लिए सबको आपको जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल रीजंस, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। ये जो हमारी बहादुर बल जो अपनी 7 साल की एक गरिमामय इतिहास को रच चुका है और 61वें अपने साल में प्रवेश किया है 1 दिसंबर 2025 को। तो ये और भी हम लोग इस देश की और फोर्स की झंडा ऊंचा रखेंगे। और इस बाइक रैली का उद्देश्य है कि जो त्रिपुरा के लोकल पॉपुलेशन में बीएसएफ के बारे में जागरूकता पैदा करना और त्रिपुरा के जो बासिंदे हैं, जो यूथ है, उनको उद्बुद्ध करना कि वो और भारी तादाद में आए और बीएसएफ और अन्य जो यूनिफॉर्म सर्विसेज है भारत के उसमें अपनी योगदान दे और उसकी सेवा करके अपनी भी और देश की उन्नति में शामिल हो। The successful completion of the bike rally served as a vibrant commemoration of the BSF decades of dedicated services and its ongoing efforts to connect with the local community. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. A pearl of grief has descended upon the Malainagar area under the Srinagar police station jurisdiction following the tragic demise by suicide of a 14-year-old boy, reportedly after being scolded by his mother. The deceased has been identified as Pranav Kumar Jha, studying in class 8, son of Rajesh Jha. According to family sources, Pranav had reportedly been disobeying his parents for some time, spending his days roaming around with friends. 2 days prior to the incident, Pranav's mother became angry and scolded him for his behavior. The police investigation suggests that this scolding, which Pranav perceived as humiliation, drove him to take the extreme step. On Tuesday, Pranav spent the entire day riding his scooter. He returned home in the evening and retreated to his room where he died by suicide. কোন সময় আপনারা দেখছেন? আমরা সন্ধ্যার সময় দেখছি। সকালবেলা হে স্কুল গেল, স্কুলে কোনো কারণে দেরি হয়ে গেছে, আমি ফোন করছি, রে বাবা স্কুল যেতি না? আমি মজা পাই না, আমি স্কুলে যাবো। তো এরপরে আমি তো ভাবছি হে স্কুলে গেছে গো মা, কতর পরে বাড়িতে দেখি হে স্কুটি লিয়ে খুব ঘুরছে, কালকে বেদুন ঘুরছে। কোন ক্লাসে পড়ে? 8 এ পড়ে। হে কোন স্কুল? বিথনি স্কুল। নাম কি ওর? নাম প্রণব কুমার ঝা। বয়স? বয়স 14 বছর। ধরনের কিছু ঝামেলা হয়েছে? না না না, কোনো ঝামেলা নাই। ভাবছিলাম তো কালকে স্কুটি লিয়ে গেছে দেখে কালকে একটা পিটা দিব, কিন্তু হেরে পাইছি না, নুকাই গেছে গা। স্কুটির পাংচার হয়েছে, গেটের সামনে থুয়া, এরপরে কই জানি গেছে গা, গিয়া এরপরে আবার আইসে কদ্দুর পরে আয়াতের চেহারা দেখে আমার কষ্ট লেগে গেছে। কিছু বাবারে ভাত খেলা যা, কই এদিক ওদিক ঘুরোস। নিজের থেকে ভাত উঠ বাইরা খাইছে।
খাইয়া আরামসে দরজা লাগা আজাই দিয়া হে আরাম হের মা ঘুমাই রয়েছি হে দরজা আজাই দিয়া আবার বেরিয়ে এসে আয়া দেখি আবার হে বাড়িতে নাই আমিও আমার কাজে গেছি গে কদ্দুর পরে হে আইসে হের মার কাছে দেখা করতে আবার দেখা করে জায়গা বাবা কই যাস বাড়ির জায়গা আচ্ছা ঠিক আছে জায়গা এরপর দুই ভাই বাড়ির ভিতরে রয়েছে দুই ভাই থাকতে থাকতে আবার তখন 7টা বাজে তখন আমি এর বড় ভাইরে কইছি বাবু আমার শরীর ভালো লাগতেছে না একটু আইসে ভাইয়া একটু বনকুমারী থেকে বাজার উজার কইরা দে এর আমি দিয়েছি এরপরে আবার রান্না বান্না যখন হয়েছে তখন কইছি যা ভাইরে ঘর থেকে লইয়া এক লগে আমরা সবাই মিলে খাইয়ালাম যা ভাইরে লই আইব এই বাইরে আনতে গিয়া দেখে ফোন করছে পাপা এই অবস্থা ঘরে আছিল ঘরে ফাঁসি দিয়ে লেছে It has been confirmed that the young student left a suicide note addressed to his mother where he referenced the scolding and penned with his final farewell. The note is now a crucial piece of evidence in the investigation. Bureau Report, Uniform. Desperate candidates aspiring for the jail warden position staged a unique and poignant protest today outside the office of the IG of prisons. They carried begging bowls as a symbol of their hardship, demanding the immediate resumption of the recruitment process that has been stalled for 4 years. According to the job aspirants, the correctional department conducted the physical test for the jail warden recruitment in 2022. Since then, the entire selection process has been completely suspended. The protesters returned to the IG of prisoners office today, choosing a dramatic form of demonstration by holding begging bowls that intended to symbolize the current destitution and plead with the authorities. They declared that they were literally begging the minister in charge of the department, Santana Chakma, to ensure the recruitment process is completed swiftly. जों दिनै फाइमानि इंरेजिनि जेल पुलिसनि बागै फाइमानि जों 4 बोसोर थांगा जों बार बार फायो हाइफोनो बर कुनु जों रेस्पन्ड निया जोंनो थावा जों बर फागेंगे बर थावा नासिंदि जरारिदि बुसकां मासो अंनाय हायंनाय थावा आबनो जों सान्तुना सातमानो जों बिखा सानु बिखा जों ते बुसक फाखिनाय जों ते बुसक फाखिनाय बिखानि बागै जोंनो बाक्सा जों जारारि नायग्रा बे बर फागे जोंनि थामायखा जोंनो ते बुहुर रिसनाय दिनै बागै तेमो जों बुरा राय थांबाय दिरेसनाय जोंनो दिनै बयस जों थागा बयस मिसुरन थागा जों अबस जों नासिं दङ जोंनो तो मुंसे तो जोंनो प्रॉब्लम सल्व खायदि ना दिनै रिटेन एग्जाम होगो ना भाइबा होगो ना कुनु फान जोंनिया जों बाहायके जों तेबो सका आसासिनाय जोंनो फिजिकल नामानि 4 बोसोर थागा ताबो जे कुनु मुंसा फान खालाय आंके नर काम खालाय दं ও তো কাইছে মুংसे তো রেসপন্ড দি जोंनो 2022 সালে আমরা ফিজিক্যাল উত্তেজনা জেল পুলিশ সবাই একত্রিত হয়েছে এই কারণে আমাদের 2022 সালে ফিজিক্যাল হওয়ার পর এখন পর্যন্ত 4 বছর শেষ হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত আমাদের ফিজিক্যাল রিটেন এক্সাম এবং আমাদের ফিজিক্যাল লিস্টটা এখন পর্যন্ত আমাদেরকে প্রদান করা হয়নি আর কতদিন আমরা এখানে আসবো এই কারাগার থেকে আমাদের হবে হচ্ছে বলে সবসময় আমাদেরকে এই কথাই বলে যায় আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করবো 4 বছর হয়ে গেছে আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করবো আমরা মাননীয় শান্তনা চাকমার কাছে আমরা এটাই অনুরোধ যে আমরা তাদের সাথে এক্সামটা কন্ডাক্ট করা হোক আমরা এটাই ভিক্ষা মাননীয় শান্তনা চাকমার কাছে আমরা যাতে ভিক্ষা দেয় সরকারের কাছে আমরা এটাই অনুরোধ যাতে আমাদের ভিক্ষা দেয় আমরা যাতে আমাদের যাতে তাড়াতাড়ি এই এক্সামটা কন্ডাক্ট করা হয় আমরা আর কতদিন অপেক্ষা করবো আমরা বারবার আসি আমরা কতবার আসবো আর 4 বছর হয়ে গেছে আর কতবার আসবো হাতে থাল নিয়ে কেন হাতে আমরা ভিক্ষা চাইছি সরকারের কাছে আর কতবার আমরা আসবো 4 বছর হয়ে গেছে এতবার আস্তে আস্তে তো মানুষ অনেক ক্লান্ত হয়ে যাবে কি বিষয় এখান থেকে কি বলছে এখান থেকে হবে হচ্ছে বলে আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে Reporter Vipranav from Agatala, Chinikhorang. A press conference was held today by the Urban Development Department to provide an update on the ongoing projects under the Agatala Smart City mission. The conference was led by Abhishek Singh, IAS, Secretary of the Urban Development Department, who also oversees the Smart City initiatives. The Secretary was joined by key officials including D.K. Chakma, Commissioner of Agatala Smart City Limited, and the Traffic SP along with other senior departmental officers.
Discussions centered on the status of major projects including road infrastructure development, smart traffic management systems, drainage improvements and the integration of technology through the integrated command and control center. আগরতলায় অনেকটা কাজ হচ্ছে যেহেতু ড্রেনের কাজ রোড কনস্ট্রাকশন কাজ আন্ডারগ্রাউন্ড ডাক্টিং আমরা যে বলি ওটা কাজটা হচ্ছে অনেক জায়গা এম্ব্যাঙ্কমেন্ট কাজও হচ্ছে আর কিছু কিছু জায়গা জলের আর পাইপলাইনও কাজ হচ্ছে যে কোনো সিটি যখন ডেভেলপ হয় আমাদের আগরতলা অনেক পুরানো সিটি আছে পুরানো সিটির মধ্যে অনেক জিনিসটা অনেক পুরানো রয়েছে এখানে আমাদের যে আগে ড্রেনগুলি ছিল ওটা ইটের ড্রেন ছিল ওই ইটের ড্রেন এখন পাক্কা ড্রেন হচ্ছে আরসিসি ড্রেন হচ্ছে আমাদের যত ওয়্যারগুলি আপনি দেখছেন উপরে ওই ওয়্যারগুলি সব আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যাবে বিকজ আমরা দেখেছি প্রত্যেক বছরের সাইক্লোনে অনেকটা আমাদের এখানে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে পাওয়ার কেবল আর বাকিটা তো ওটা ইনশোর করার যে এটা আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যাবে বিএসএনএল এয়ারটেল যে কোনো লাইন আছে ওটাও আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ হচ্ছে ওখানে ওটা হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে বিভিন্ন সুবিধা আছে মানুষের জন্য সেই জন্য নিয়ে আমরা এটা কাজ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে যেহেতু আরবান এরিয়াতে কাজ হচ্ছে আর বিভিন্ন কারণে এই কাজের মধ্যে একটু সমন্বয় করার দরকার আছে বিশেষতা আমাদের যে বিভিন্ন এজেন্সিটা কাজ করছে ওদের মধ্যে অ্যাজ ওয়েল এজ যেখানে ইউটিলিটি আছে আমাদের বিএসএনএল হলো টিএনজিসিএল হলো এটা সঙ্গে অ্যাজ ওয়েল এজ ট্রাফিক সঙ্গে তো সেই জন গতকাল আমি একটু মিটিং করেছিলাম আমার অধ্যক্ষতায় নিয়ে অ্যাজ এ সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট যেখানে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট সবাই জন ছিলেন আর ওখানে আমরা বিভিন্ন নির্ণয় নিয়েছি এই নির্ণয় জানানো আগে আমি জানাতে চাবো আমার সঙ্গে সিইও স্মার্ট সিটি আছেন মিউনিসিপাল কমিশনার এমসি আছে উনি জানাবেন ওনার কী কাজ হচ্ছে আর কতদিন মধ্যে এটা কাজটা রিস্টোর করা হবে আর শেষ করা হবে সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি আছেন উনিও জানাবেন ওনার কী কাজ হচ্ছে আর কতদিন মধ্যে এটা রিস্টোর করা হবে ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল টিএসসিসিএল আছেন ওনার কাজটা কী চলছে আর কেমন এটা রিস্টোর করা হবে অ্যান্ড স্পিড ট্রাফিক ওনার যে চার্জে আছে উনি আছেন দু তিনটা ইস্যু আমরা গতকাল ডিসকাস করলাম প্রথম আছে ডেভেলপমেন্ট কাজ তো হবেই আগেও আমরা দেখেছি এয়ারপোর্ট রোড যখন কাজটা হয়েছিল অনেক অসুবিধা হয়েছিল ইনকনভিনিয়েন্স ইনিশিয়ালি তারপরে এখন আমরা দেখছি যত ভালো রোড হয়েছে এটা না শুধু মানুষের একটু সুবিধা হয়েছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সিনিক বিউটিও বেড়েছে ওই এরিয়াতে The presence of Traffic SP highlighted the focus on improving traffic management within the city through the Smart City Network, particularly the functioning of smart signals and surveillance cameras. গতকালকে মিটিংও ডিসকাশন করা হয়েছিল আর সেক্রেটারি স্যার সব ডিপার্টমেন্ট এজেন্সিস সবাইকে নিয়ে বিস্তারিতভাবে ডিসকাশন হয়েছে ওইখানে আর ইনস্ট্রাকশনও দেওয়া হয়েছে যে যেগুলি কাজ এখন যে ঠিক আছে ডেভেলপমেন্টাল কাজ চলতে থাকবো পাশাপাশি ট্রাফিক ব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে কারণ আগরতলা এরিয়া অনুসারে গাড়িগুলির যে সংখ্যাগুলি অনেক বেশি তো এইগুলি যানজন ট্রাফিক জ্যাম হয় যেগুলি ইনকনভিনিয়েন্স ক্রিয়েট হয় তো আমরা ওই ব্যবস্থা যাতে রাখি প্ল্যান অনুসারে তো এখন যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে আগামী ফোর্থকামিং যেগুলি কাজ অ্যাট এ স্ট্রেচ 50 মিটারের বেশি যাতে না হয় আর এইগুলি করার আগে আগাম ট্রাফিকের কাছে যাতে ইনফরমেশন আসে আর ওই ইনফরমেশন অনুসারে আমরা আগাম পাবলিকের জন্য নোটিফিকেশন রাখার পরে আমরা ডাইভারশন সিস্টেম রাখবো যাতে ওই পাবলিকের আসা যাওয়া প্রবলেম না হয় Reported Pranav from Agartala, Chinakharang. In a move underscoring his focus on social welfare and child protection, the Honorable Governor of Tripura, Sri Indrasena Reddy Naldu, visited the juvenile home and detention center located at Narsingar, Agartala. The governor's visit is expected to be a key interaction aimed at assessing the living conditions,
facilities and the rehabilitation measures provided to the children and the juveniles housed at the center. जुवेनल होम और ये एक डिटेंशन सेंटर देखने के लिए आया है। पर्टिकुलरली जुवेनल होम में जो बच्चे छोटे छोटे क्राइम में आते हैं और कुछ लोग वैसे ही माँ बाप छोड़ के आए हैं, मिस होके आए हैं, वैसे ही ओल्ड पीपल मेंटली रिटार्डेड होता है, कहाँ जाना नहीं मालूम है, वैसे लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर्स ये होते हैं, तो वो देखने के लिए आए हैं। पर्टिकुलरली जुवेनल होम अपने पास देश भर में बाकी के जगह वैसे नहीं होते, मगर अपने पास जो भी क्राइम करे तो भी उसको चेंज करने का सोच अपने पास है। तो उसी लिए अपन वो चेंज के हिस्से में उसको कुछ ना कुछ काम सिखाना है, उसका एक्टिविटी चेंज करना है, वैसे है। तो ये बिल्डिंग थोड़ा पुराना है, नया बिल्डिंग बन रहा है। नया बिल्डिंग में नया सोच से ये आएगा, ये मेरा विश्वास है। वैसे ही बांग्लादेश का या बाहर के जो भी है उनके लिए डिटेंशन सेंटर में रखे हैं, तो डिटेंशन सेंटर में रख के उनको फिर वापस देने का, उसी टाइम पे भी उन लोगों को ह्यूमैनिटी के हिसाब से देख के उनको सब जैसे अपने पास जो जेल में रहते हैं या प्रिवेंटिव इसमें रहते हैं, जैसा सुविधा अपने लोगों को देते हैं वैसे ही सुविधा उन लोगों को मैं दे के हैं। इधर आया हूँ, देखा हूँ उनका जो टाइम टेबल है, हर दिन कौन से दिन क्या क्या देना है और वो ठीक से दे रहे नहीं दे रहे, ये भी देखा हूँ। बहुत अच्छा है। मैं पूछा हूँ पेट भर में देता है नहीं देता है, तो पेट भर में देते हैं और पूछे तो भी देते हैं, ऐसे बोले। आई एम हैप्पी दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। Bureau Report, A significant political development took place today in Bishramganj, where more than 100 voters from different families formally joined BJP, abandoning their previous political affiliations. The change of allegiance occurred at the victory rally organized by the Sipahijala District Committee of the BJP to celebrate the formation of the NDA government in Bihar. The rally was held at the Bishramganj motor stand on Wednesday afternoon. BJP 파이네 땀으로 사무खा년 영잡들이나 사무 감खा년 hen 돼요. BJP 제가 사무 감 파이정부가 사무 감 사전에 두던 두한 바가 ini lagi wo kojana family hai kojana puda 안 lagi 동거바르 패밀리 이게 부도 동거 프라이 액션 참 ko paranina 아니 거 라노고 니 진나만 바라니 Reported by Jivan from Vishalgarh, Chinikhorang. On Wednesday, Kalika Jewelers held a prize distribution ceremony where 3 lucky draw winners were presented with new scooters. The 3 lucky winners who received their prizes were Pramita Das Pal, Sherry Debarma and Anima Das Chaudhary. The owner of Kalika Jewelers provided detailed information regarding the successful occasion and the results of the lucky draw. আমাদের আজকে ওই মেগা লাকি ড্র ডেলিভারি হবে। যারা ভাগ্যবান পেয়েছেন তাদের নাম হলো প্রতিমা দাস পাল আর শেয়ারি দেববর্মা আর অনিমা দাস পাল চৌধুরী অনিমা দাস চৌধুরী। তাদের হাতে আমরা এইগুলো আজকে
উঠিয়ে দেবো। কত তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল এটা? শারদীয় মিলন মেলা থেকে আপ টু ধনতেরাস অবধি। এখন তো বিবাহ বার্ষিক চলছে, কি অফার আছে? এটা চলছে, এটা হলো ডিসকাউন্টের মধ্যেই চলছে। Bureau report Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই।